Eja no me mu akoba. Na ko abrono majima atiso. Me nua be ma na dia wokọ. Maduno no. Na enuro amanebo a wodi ama yen ene se woni wahempo bia bonkomo. Na o se de pete pa ekoso woni mpatamu. Anya asem keto asifom e. Wona wo ni no ekobo bonkomo ne boyemu. Na ko abrono majima beto asiti o. Di omni na se wodo ani akire ewo apadanchira ahinkro no edi aso. Na krokuma bi bata bi aso ho a ye fe se nipa ni ye fe ko se nipa ni abro na krono eyukura asabe eyukrokuma bi de so nipa makoma ko be se empem mienu ani akire ene wo kro ni mu bono a sabe wo mu edi dwa ebinu ya paafo na ho no so akokoya galamse bia asa galamse sai ta mesi aka no na omudimo do no anu akose akuafo na fe mo galamse ana fe verifo sam se hodum akokoya galamse sa tinti awoho ni ni pe fi achichi ni pencheye ade ejodi ko sam etim poshen kutum ema be so ama bakose kra ye wo no ene se nipa pimpim nyire chide emfi se obobole ebo ade ya me ne wo ekasai omu ehun kota da omu ehun pipe omu hu bida omu ehun se hospital dan anache compound dan eni omu ehun da afi omu ense ehun public toilet kla WC da ikosu ya afuti omu ehun bi se nei abafo kwantimponi e nam so edi djuma ese computer no ni ade no laptop ni ade bi e da ben ho se na bia ko fokoro mu bi da no e dan no ti na wa ko hunu site laptop na computer na akwakọ da ya bo se eni na ma hodin yi na mo ma hodin amu matimi de aso computer esua de ana aso laptop esua de na so eni ma hodin omu hunu bi da nti se be enipa atikro ni mu na wa makuma se ana wan tom ankwan kodri di aso dunkwawo ana wan fa koti kwa mi so ama me sim nan so ne fatum ba bi a obehunu eni ma hodin anajo ana so be fa tunsu a ese wo shekuru ni bonu mo a de papa se ne mama bobusi o mbetimi na weyi ene nam so ama o manfo a wo kuru ni bonu o motimi akeka onom ensa ase abo modern esi de na bia foforo kra o mu adankra na akọ de na ba o sko ko se 41 public toilet sita ya o mo esi ni foforo kra nika na efi na no ene nam so ama enu ada o motimi ebo papa tonsa ade fe no nanom atre atrankunwa nanom ahima afọ eni empinifu a mo ka bi wo mu emo mu de mo ni nyam abeta adwuma die no achi ewo okrum mu na ena azam akura na enada enigisem anya wanwasem abakosem wa asi kyerese ebi asi wo mu ablemu da se nipa no amakro kesem se wo kwa kotua kwansibi massive process akọ public toilet to se WC ana water process e fashion abi omuhuru bi da nti se what for no na se na kwan mai kuma sia ebe den obehu kota ebe den papa so obehu se knia so anajo o ma tron fi chapi ebi no abon kokra ebi no abon mrewa ya o ma sem eni o ma abrabo mu sem no se akwakọ e ohwebu da na no ene da kazi from central for ni akwanya ene wahin ya okrumo no e bonkomo ya na adusai opako e bonkomo na adusai opako e kres nipa nikro omo awa hia anaso mo amani abedidie mu ye kyerese omo abrem papa tasa bi na akwanya kasai ufi ya anyo hekura okwa adwuma be fa aso okofi obunya ya tajo for life so this year bit people come one more abe mobile phone confirm na ni huru bi we ara WhatsApp entiya da anwasem we si people nikro ni se omunya otramodern toilet ya omu akeko mo sa sie kyerese sabe abanka peba enim DC ana MP sempoa anadama ebe da na etimya dum omu amodin mo kakaka no motimi dia yenti omu apa ho ntuman necessary omu bo hu dwa na anwasem we sie se onu nyina afọ no ni fo ba bi sabe mi sebe ka se aso mo ya yi traffic nanso sabe ntsa ene do mo po mo no asetiri ma brabo
ani mu adane amna kwa kobasta enti enu ade atagi fo wa nipa ni kro for at den ne atagi ese yomu no se yi ya tese no ada omo so agu han ha omo se ne yetimi contract bi a sabe enye shit na sabe trader sa yetimi ko su wi a yetimi e flash akako ye editem eni abako sem wo mo afa eni omo abako na ati say opako o toso mienu e o ye ipa ni kuro hene e kire se aban mra omo mba omo abre omo asem wi fra kire anfa na omo akasa ti ya jana bi disi ben na ba apadan chawasia obehwe nipa ni kuro foda ibi nsi MP bempo ano so aba resi ku dan ama abo se fa akoko tinam o nipa ni nsi da ti do mo aye omo kire se omo de ye susu bia amma ashe nkura ne nsa sabe project a empanyin so bi do mo so die na so wa o sun nu sta e bo a o chese obi ebu enti na wa bono ma anu ada nipa ni kuro oni di no so ede o chese nipa ni kuro nipa eni edi ye kuro enti sabe nipa bi ti ba bi no so mpa nipa o se ono nipa eni nipa ni wo mo di wo se oho eni ye kuro yi nipa ni kuro ako yenko tie na adusai opako eye nipa ni kuro ehene nensem a okan bra mo nya jana ya ba efe ni afutu a ode ma o man for se enam se ajana bia no mo kono bia me basa nsu ho ni ade ti eto da bia na ya bi atom so to se ensa bona itimi tu fi kuro mo ba se ensa na obi nkono bia ba na mo se yo mo hye no ibuafo ana bisai opako any kind of nonsense for bonkomonra e wo apadentra verse kula reference nipa eniku yenko TV tora tinu bae na ne se ije na me be bani fo ye hu ye ntinka esan se de na bia na ibi eni ni mesra mo ena abra apenya ba se yasaka ejanabia aba fafasu yenina yedi ani abachire ho na ya ba kuja ni na o eti na kwe no sa uja ona basa yeso mo a se ya leba yeso mo asukini ewo ni ababa ko chi obi aba ya ba boka ya wacho obi aba na ekaya da bo wonu mu ya ti sika bia ma asa na di beso ato o man futu eti misamo mo ye nyina ye na fe ye nya afiyi na ya nya da ye amra o man eti na ni Africa and say e o man nyina ase Mumati mo na ama ya di na se osusu na ko pon se okay uka wanya semwa kanswa bibi se ye be ye dia mana se me bia be ka ye ma de me senke. All right, natural say enya sam ketwa eya sam dewa na akodia mani panikro na one womo so atimi anya bie General Gaston na mote ne nka no oye yensentroni ye pem